Sa mga kapuso naton sa pila ka lugar sa Iloilo, magpanghanda na sa malawig nga power interruption nga magaluntad sa palabuton nga Domingo para sa himuon nga preventive maintenance. 12 ka oras nga brownout ang magaluntad sa pila ka kabanwahanan nga sakop sa Ileco 1. Ini ang magasugod alas 6 sa aga tubtob alas 6 ang hapon. 13 naman ka oras ang power interruption ang igapatigayon sa apat ka mga banwa sa idalom sa Ileco 3 para sa scheduled corrective maintenance. Madula ang supply sa kuryente alas 5 sa kaagahon kag posible mabalik alas sa isang kasisidmon. Samtang 5 naman ka oras nga brownout ang magaluntad sa pila ka lugar sa Talisay City, Buas. Adlaw sang Sabado, umpisa alas 9 sang aga tubtob alas 2 sa hapon. Tinutuyo sini ang pag-ilis sa guba nga poste kag line clearing activities sang Seneco. Kag sa Domingo naman, may yara sang 12 ka oras nga power interruption sa pila ka lugar sa Bacolod City. Bungod sa ipatigayon nga preventive maintenance. Apektado o apekto sini ang Sumag substation. Ini ang magasugod alas 6 sa aga, tubtob alas 6 sa Kasisidmon.